ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ተኸበርኩም አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ክቡራት ወለዲ አቦታትን፣ አዴታትን ከምኡ ኸዓ መንእሰያትን ህፃናትን ህዝበ ክርስቲያን ኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ አርፊድኩም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ናይ እግዚአብሔር ስም ተመስገነን ዝተወደሰን ዝተቀደሰን ይኹን። እግዚአብሔር መቼስ እንኳዕ እግዚአብሔር ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ሰላም አቀኒዩ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አምፂኡ ንዑ ክነመስግን ደልየና ኸ ክንልምን ናብዚ ቅዱስ ቦታ ስለ ዝመፃና ደምፃና ስለ ዝኣከበና ኣምላኽ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ዳ ክንዝኣክል በዚሕና ዳ ቦታ ኸ ኣኺልኩም ዶ ሓንቲ ቀርብርብ ኣቢልካ እንታይ ዳ ስለዚ ላሓንዩ ይርዳእና እዩ ድቐነ ድኻማት ኩሉ እንታይ ድበሃል እዚ ናይ ለንቀና ኸ እንታይ ኣለዎ መገሻታት ግደታት ምድላዋት ሕጂ መገሻ ተጀሚራ ድያ እምበኣር እሞ እግዚአብሔር አገልግሎትና ይቀበለልና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ዘለናዮ ዘመነ ፋሲካ ስጋ 40 መዓልቲ ናይ ዘመነ ፋሲካ እዩ ዝንገር። እንካ ናይ ዘመነ ፋሲካ ስለ ትንሣኤ ኢና እንመሃሃር። ነዚ ፋሲካ ነዚ ዘመነ ትንሣኤ ሓጎስ ዝኾነልና ነዚ ኩሉ ዝረኸብናዮ ከዓ ምክንያት ኣለዎ። እዚ ትማሊ ዘኽበርናዮ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓለ ልደት ነቲ ትንሣኤ መሰረቱ እዩ ኣካሓሶት። ምክንያቱ እሳ ምስ ረኸብና ኢና ካልኦ ኩሉ ረኺብናዮ። ኣጋጣሚ ሎ መዓልትኻ እንታይ በኣታ ድያ ሓቀይ በኣታ ድያ። ስለዚ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቀዳማይ ፅንሰታ፣ ልደታ፣ በኣታ እዚአን ተኸታቲለን ድመፃ በዓላት ስለ ዝኾነ ካብተን ሰለስተ በዓላት ሓደ በኣታ እዩ ሎሚ። እቲ ልደታ እውን ተማሊኡ ነይሩ፣ ሎሚ ከዓ በኣታ እዩ። ስለዚ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዛዕባ ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ንመሃሮ ኣለና። ዝሓለፈ ሳምንታት ብዛዕባ ትንሣኤ ተማሂርና። ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ዘሎ በዓልታት ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክንመሃር ኢና። ወስፋላ እዚኣ እዚኣ ወይኑ ሒዳ ኣላ ሃገይ እመኒ ሎም መዓልቲ ሲ በኣታ እዩ እመኒ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንመሃሮ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፀጋታት ብኣይና ረኺብናዮ። ትንሣኤ እንተበልና፣ ልደት እንተበልና፣ ጥምቀት እንተበልና፣ ኩሉ እንተበልና በኣ ገሪኡ ብኣይና ረኺብናዮ። በኣ መፂኡ በኣ ተገሊጭኡ ካብኣ ስጋኣ ለቢሽኡ ኩሉ ነዚ ኩሉ ፀጋ ረኺብናዮ እመኒ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓለ ልደት ናይ ብሓቂ ድምቕ ብዝበኸለ ክኽበር ርኢናዮ። ብዓለም ሳላ ቴክኖሎጂ ትረግሞን ትምርቆ ናይ ክላእ ካብሉ በቲ ሓደ ወገን ትረግሞ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትምርቆ ናይ ዓለም ክንሪኦ ቀኒና ናይ ብሓቂ ልደታ። ኣነ ብሓቂ ብቅትማ ልደ ግለ ዝረኣኽዎ ናይ ልደት ኩሉ ዓለም ክኽበር ናይ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ልደት ሲ ከም ዝሪኦ ይፈልጥኒ። ምክንያቱ ኣይረአኹን። ስለዚ ዝተፈላለየ ኦርቶዶክስ ድዮም ወይ ከዓ ካብ ኦርቶዶክስ ዝወፅኡ ክርስቲያን ድዮም ኣይፈለጥኩን። ግን ብዛዕባ ልደታ ግን ንበዓል ራሻ ድዩ፣ ንበዓል ዩክሬን ድዩ፣ ንበዓል ስፔን ድዩ፣ ንበዓል ፖርቱጋል ድዩ ብዓለም ከኽብርዎ ናይ በዓል ልደታ ስእለ ናይ እመቤታችን ሕጆም ከም ገይሮም ከኽብሩ ክንሪኦ ዝቐንናስ ገሪምና። ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣይረእኽዎን ኣነ ሪኦ ይፈልጥኒ እየ። ስለዚ እንድሕረ ዘይተረዳእኻ ኣነ ዝመስለና ከምዚ ንሕና ኣብዝናትናን ኣብ ዝገርቤትናን ኣብ ግብፅን ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ዚእታት ጥራይ ወይን ከዓ ኣብዞም ሓደ ሓደ ከዓ ከም ዘሎ ጥራይ ከምዚ ብዓለም ደረጃ ልደታ ናይ እመቤታችን ክኽበር ምርኣይ ንመጀመርያ ይርአዮ ብቐጥማ ይርአዮ። ስለዚ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ንሕና ጥራይ ነኽብራ ዘለና መስለካ ዓለም እዩ ዘኽብራ። ስለዚ ዓለም ኩሉ ከም ዘኽብራ ሲ ስለዚ ናይ ዓለም መድሃኒት እንድያ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነት ክኽብራ ከዓ ይግባእ። ስለዚ ለመዓልቲ ልደታን በትማሊ ልደታ ነይሩ። ሎሚ ከዓ በኣታ እዩ እመኒ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንመሃር ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ይኹነልና። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንመሃር ክበሃል ከሎ ንሕና በቲ እንኽእሎ እምበሪ ከም በዓል
እቱን ከምቶም ነቢያት ከምቶም ቅዱሳን ነቢያት ከምቶም በዓል ኢሳያስ ትንቢት ተናገሩላ ከም በዓል ቅዱስ ኤፍሬም አባ ሕርያቆስ አባ ጊዮርጊስ እዞም ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ንዓኣ ኣምሊኦምን ኣብዚሖምን ዘመስገንዋ ከምኡን ገርና ንዓታቶም ዝሃባ አንደበት ንዓና እንተትህበና ንልምነና ኣምላኽ በታ ድሃበና ከዓ ክነመስግና ከዓ ብዛዕባኣ ክንምስክር ከዓ ይግባአና እመኒ ንዓይ ዝዛረብ አንደበት ይሃበና ኩላና ካብ ሰምዕ እዝኒ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር እምበኣር ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለትሉ ክንብል ከለና እዚ ንምንታይ ተወሊዳ ክበሃል ከሎ ኩሉ በርግጥ እንታይ ትብል ሰብ ኩሉ ንምስጋና ይፈጢርና እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ኩሉ ንምስጋና መላእክትን ኮነ ደቂ ሰባት ንምስጋና ኢና ተፈጢርና ንምስጋና በአርአያውን መንግስቱ ክንወርስ ስሙን ቅዱስ ክነመስግና ተፈጢርና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ካብኡ ንላዕሊ ፍልይ ዝበለት እዩ ስለዚ ንሕና ኩላና እግዚአብሔር በአርአያ ስላሴ ተፈጢርና ንዑ ክነመስግን እኳ ተፈጢርና እንተነበርና ነገር ግን ደቂ እግዚአብሔር እኳ እንተነበርና ብሓጢአትና ግን ደቂ እግዚአብሔር ምዃን ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣፍሪሽና ናይ ዲያብሎስ ቃል ሰሚዕና ምስ እግዚአብሔር ተጻሊእና ነርና ኢና እዚ ነገር እዚ ከዓ ንነዊሕ ዘመን ን5,500 ዓመታት መርገም ወዲ ሰብ ተረጊሙ እቲ መርገም ከዓ ንውልድ ውልድ ድሓልፍ እቶም ኣዳም ሔዋን ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ደቆምን ደቂ ደቆምን እዚ መርገም እዚ ምስ ደቂ ሰባት እዩ ዝነብር ነይሩ ምንም እንኳን መርገም ክበሃል ከሎ እዞም ኩሎም ብሩኻት ነቢያት ብሩኻት በዓል አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኩሎም ነቢያት ምስ እግዚአብሔር ቃል ንቃል እንኳ እንተተናገሩ እቲ መርገም ግን ኣብ ርእሶም ኣሎ እቲ ዕዳ ሓጢአት ግን ኣብ ርእሶም ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ በኣዳም ሔዋን ኣብ ሮሜ 5:12 ነቶም ዘይበድሉን ንዝበደሉን ንዘይበድሉን ኩሉ እቲ መርገም ንደቂ ደቆም ኩሉ ተሓላሊፉ ነይሩ ይበሃል እዚ ኣይኮነን ዶ መርገም ሓደ እኮ መርገም እኮ ተሓላለፍ መርገም እኮ ኣሎ መርገም ኣለዎም ትበሃል ሓደ መርገም እኮ ወላዲኻስ ደርግም ወላዲ ኣይሃብካ ምረቃ ዝገድፍ ወላዲ ዳእምበር መርገም ዝገድፍ ወላዲ ኣይሃብካ ስለዚ ናይ ወላዲ መርገም ንውላድ ከም ዝተርፍ ብዙሕ ነገር ብዘመናዊን ይነገር እዩ ሓደ ማለት እዩ ኣብ ግለሰባት እዚ ግን ናይ ኣዳም ሔዋን መርገም ግን ንዓለም ኩሉ ዝተርፍ እዩ ነይሩ መኒ እዚ መርገም ዝኣ እንታይ እሞ ይኹን ዳእሞ እቲ መርገም ከዓ ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን እዩ ነይሩ ስለዚ ብስጋ ትመውት ብነፍሲ ከዓ ትመውት ንምሳሌ ሕጂ ብስጋ እንተሞትና ገነት ስለተኸፈተልና ናብ መንግስቲ ሰማያት ከም ዝኾና ብምንም እትእመና ንፅበደልና በቲ ግዜ ግን ብስጋ ይሞቱ እንደገና ካብ ሞቱ ከዓ መንግስቲ ሰማያት ኣይወርሱን ስለዚ እንታይ እዩ ብስጋ ሞት እንዳፈርሑ ይነብሩ ምስ ሞትና ከዓ ኣበይና ክነኣቱ እንዳበሊኦም ዝነብሩ ነይሮም እዚ ኩሉ 5,500 ዓመታት እዚ ናይ መከራ ናይ ፈተና ናይ ስቕቕን ናይ ጓሂ ዘመን እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ግን እግዚአብሔር ብደቂ ሰባት እቲ ተስፋ ግን ነይሩ ብነቢያት ትምህርቲ እንዳተዋህበ ኩሉ ትምህርትታት ትምህርቲ እንዳተነገረ እዚ ተስፋታት እዚ ግን ብደይ ተስፋ ኣይኮነን ነይሮም ግን ነገሩ እቲ ተስፋ ስለደይ ተፈጸመ እቲ ተስፋ ስለ ዘይረኸብዎ ግን ክጉህዩን ክሓዝኑን ንቡር እዩ ግዲ እዩ እንድሕር ዘይረኸብካዮ ተስፋ ማለት መጻኢ እምበሪ ኣይረኸብካዮን ስለዚ ስጋዓቲ ዝፍጸም ግን ኩሉ ግዜ ብእንታሽሚኦም ዝነብሩ ነይሮም መኒ ዳሕራይ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4:4 ግዚኡ ምስ ኣኸለ ይብል ኩሉ ነገር ኣብ ግዚኡ እግዚአብሔር ነቲ ዝገብሮ ኩሉ ኣብ ደይ ግዚኡ ይገብሮን እዩ ኣብ ምንታይ ይገብሮ ኣብ ግዚኡ ይገብሮ ኣብቲ ግዚኡ ይገብሮ ስለዚ ንሕና ስለተሃወኽና ሕጂን ኣብቲ ናይ ግለና ጉዳይ እኳ ተመፀና ንሕና ስለተሃወኽና ኣይኮነን እግዚአብሔር ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ግዚኡ ዝገብሮ መኒ ዓለም ንኸድሕንካ እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ስለ ዝገብሮ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4:4 ግዚኡ ምስ ኣኸለ ነቲ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ወዱ ለኣኾ ይብለና መኒ ጎይታ ክልእ ከልና ግዚኡ ኣብ ተቃረበሉ ግዜ 5,500 ንውሕ ርሑቕ እዩ ግን ቅድሚኡ ቅድም ኢሉ ግን ኣብ መጽሓፈ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ድሕነት ምልክት ይብላ እግዚአብሔር ንነቢ ኢሳያስ ንኣካዝ ዝበሃል ሰብ ምልክት ለምን እሞ ክበካ ኢልካ ንገሮ ኢልዎ እንተነገሮ ከዓ ኣነ ንእግዚአብሔር እንታይ ለክደፋፈር እቲ ኸበኒ ዘሎ ኸበኒ ባዕሉ ኣምላኽ ኢሉ ኣይተደፋፈረን ትሑት ስለ ዝኾነ ኣካዝ ከመይ ገረን ኣምላኽ ክዳፋፈር ኢሉ ምሳሌ ኢሳያስ ግን ባዕሉ እግዚአብሔር ብዝነገሮ እምበኣር እቲ ምልክት እንካ ክነገረካ ስማዕ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ኢልዎ እንሆ ድንግል እቲ ትእምርቲ እንታይ እዩ እንሆ ድንግል ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ክትወለድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብሎ እያ እዚ መዓዝ ክኸውን ኣሎ ቅድሚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ምውላዳ ቅድሚ 800 ዓመት እዚ
ቅድሚ 800 ዓመት ዝንገር ዘሎ ንኢሳያስ ዝንገር ዘሎ ቅድሚ 800 ዓመት ግን ተቃሪቡ እቲ ግዜ ግን ተቃሪቡ ሓቀይ እንዳተቃረበ መጽእ ዘሎ እጅምር ኣሎ ናይ ድሕነት ማለት ወጋሕታ ኾን ኣሎ እቲ ለይቲ ፍርቅ ለይቲ ካብ ፍርቅ ለይቲ ሓሲቡ ከምዚ ናይ እንታይ ሽሙ እንታይ ናይ ዛዕደ ፒኤም ድባን እንታይ ድባን ኤኤም ኮይኑ በሃል ወጋሕታ ስለዚህ ኤኤም እንዳኾነ ዝነበረሉ ግዜ ማለት ወጋሕታ እንዳተቃረበሉ ግዜ ገና ደርሆ ቆ ክበጽሑ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ግዜ እቲኡ እዚ ብስራት እዚ ንኢሳያስ ነጊርዎ ኣቀድም ኣቢሉ እምበኣር ስለዚህ በቲ ግዜ እቲ ናይ ድሕነት ምልክት ክብላ ከሎ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናበይ የብል እንታይ ይገብር ኣንፈቱ ጠፋሉ ዓለም ነይሩ ሓቂ ሓይሽ እንታይ ይገብር ከም ዘለዎ በእርግጥ ንኣምላኽ ምልኺኦም ንኣምላኽ ይልምንኦም ይጾምኦም ይጽልይኦም ኩሉ ገብሪኦም ኣቦታትና ነቢያት ግን እቲ ድሕነት ግን እቲ መርገም ግን ካብ ደቂ ሰባት ኣየልገሰን እቲ ማዕቀብ ግን ካብ ደቂ ሰባት ናይ መርገም ማዕቀብ ግን ካብ ደቂ ሰባት ኣየልገሰን ኣብ ርእስና እዩ ደሎ ኣብ ርእሶም እዩ ደሎ ስለዚ ነዚ ነገር ንኽረኽቡ ግን ብዙሓት ነቢያት ጾሞምን ጸልዮምን ለሚኖም እዮም ንኩሉ በብግብኦም ገይሮም እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ግን ናይ ድሕነት ምልክት ክበኩም እዩ ተባሂሉ ሕጂ ተስፋ ተረኺቡ ማለት ትንሽ ተስፋ ተረኺቡ እዚ ተስፋ እዚ እታ ድሕነት ምልክት እምበኣር ብኸመይ ክትርከብ መን ያኸ እንትራኢልና እታ ናይ ድሕነት ምልክት ዘይብሉ መንገዲ እንታይ ትኸውን ትጠፍእ ስለዚ እታ ምልክት እምበኣር ከም ዝቅድም ዘልኩ ዓለም ኣንፈቱ ጠፊእዎ ናብ ዘብሎ ጠፊእዎ ናብ ነብሪ ግዜ ናይ ድሕነት ምልክት ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ትወሃበና ብኢሳያስ ገሩ ተነጊርና ማለት እዩ ድንግል ምልክት እያ ማለት እያ እታ ምልክት ከዓ ናብ መንገዲ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ተብጽሓካ መንገድን ሓቅን ኣነ እብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እዛ መንገድን ሓቅን ህይወትን ብኸመይ ትረኸብ መን የሪአና እንታይ ዓይነት ምልክት ንርከብ ስለዚ እዚኣ ንኽትርከብ ምልክት የድልየካ እዩ ኣብ ሓሰብካ ክትበጽሕ ምልክት የድልየካ እዩ እምበኣር ምልክት ክበኩም እዩ ናይ ድሕነት ምልክት እቲ ምልክት ከዓ ኢሉ ፈልዩ ብጣዕሚ ኮይኑ ዝብል እታ ምልክት ክበኩም እዩ መን እታ ምልክት እንሆ ድንግል ናይ ድንግል ምጥናሷ ምልክት እዩ ናይ ድንግል ምውላዳ ምልክት እዩ ኣማኑኤል ከም ትሰምዕ ምልክት ናይ ድሕነት ምልክት ቅድሚ ስቕለቱ ዝተረኸበ ምልክት እዩ ስለዚ መንገዲ ናብቲ ሓቀኛ መንገዲ እተብጽሕ ምልክት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዛ ምልክት እዚኣ ኣይንግደፋ ምሳሌ ኣለኹም ዶ እዛ ምልክት እዚኣ ንቅድስት ድንግል ማርያም ምልክትነት ዝገደፈ እንታይ ይኸውን ይጠፍእ ከይንጠፍእ እዛ ምልክት እዚኣ ካብዛ ምልክት እዚኣ ኣይንውፃእ ነዛ ምልክት እዚኣ ሒዝና እንተተጓዓዝና ኢና ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ነታ እውነተኛ መንገዲ እቲ መንገድን ህይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረኽቦ ንኽእል ንቅድስት ድንግል ማርያም ምልክትነት ሒዝና ኢና ንረኽቦ ስለዚ ሰብኣ ሰገል እኮ ኣብ ቤተልሔም ምስ ተወልደ እኮ ንቅድስት ድንግል ማርያም ሓቂፋትኦም ረኺቦማ እታ ምልክት ረኺቦማ ጎይታ ከዓ መንገድን ህይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ሕቑፋ ረኺቦሞ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ድሕነት ምልክት እያ መኒ ሕጂ ናይ ድሕነትና ምልክት እያ ስለዚ በኣ ኢና ረኺብናዮ ንኩሉ ስለዚ እግዚአብሔር እኮ ኩሉ ክገብር ብኣገሩ ድሕነት ክህብ ስለ ዝፈቐደ እምበሪ ብቃሉ እኮ ንዓለም እኮ ምንም እኳ ንዓለም ተረጊሙ እንተነበረ ይቕረ ክብለሎ መኽኣለ ነይሩ እግዚአብሔር ግን እዚ ኩሉ ድኻማት ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ተወሊዱ ከም ህፃን ተሓቂፉ ናብ ግብፂ ተስተዲዱ እዚ ኩሉ መከራሪኡ ፍቕሩ ክገልፀልና ክንዲ ዝኣክል ፍቕሪ ዝገለፀልና እዚ ጥራይ ዘይኮነ እንደገና ከዓ እስካ ዓሞት መስቀል ዝኣክል ፍቕሪ ዝገልፀልና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፍቕሩ ንክገልፀልና ፈቃዱ ከዓ በኣ ብቅድስት ድንግል ማርያም ገይሩ ከድሕነና ስለ ዝፈቐደ እዩ ማለት እዩ እንታይ ሓደ መምህር ሰማዕኮስ እንታይ ኢሎም ድሞምሲ እዞም መናፍቃን ስትልኩም እንታይ ኢኹም ማርያም ትብሉ እንታይ ኢኹም ማርያም ጥራይ ትብሉ ቀጥታ መንገዲ ናብ ኢየሱስ እንታይ ሽሙ ደይ ትብሉ እዋ ኢየሱስ ምሂርና ቀጥታ መዓስ መፂ ኣገር ኮይ መፂና ብኣገሩ ስለ መፀና ብኣገራ ከዓ ንኸዶ ሓቂ ብየንገሪ መፂና بقدس دينغل مريم متنا نحن خا بقدس مريم نخدو بتاع متنا درعنا نبر درع خيو دي تماركيو سلازي تخكل مرسلي بنا هو قطتا انتاش مترو قدس يس انتاش متولو مريم انتاش ملكم بقطታ زور تخلو بقطታ معصمص يسوس بمريم غير اندي مصيو بحقي دس دبل مرسيو سلازي مرسنا حجها ارزي مرسنا كلنا مرسنا بقدس دينغل مريم غير مصينا سلازي نحن خا بقدس مريم غير خا نفتح حقنا منقد ملكتها نادحنت ملكتها تادحنت ملكت كا نفتح حقنا منقدن هيوتن أنا إبزولنا نعم مقدن هيوتنا قويتا إياه تبصحنا قويتا إيوس كرسوس ولدا ذهبتنا استاذ سلازو خوناتيو مالنا سلازي مبار قويتا كولد كله مجمّريا مبار قويتا نخولد مجمّريا حقنا ملكت نختركب مجمّريا حقنا ملكت كركب الله إتم ملكت مسترخبها إتم منقد خركبيو إتم منقدي ندهر خيبك أخا أبتصبح تبصح تخيلها سلازي قويتا نخولد مجمّريا من كولد الله أيد قويتا نخولد ندري حقي عالم دصبيه قويتا توليدو كاسما وريدو توليدو كدحنا عالم صبيه نيرو
نزي كسبان تلا خينا دا أما مجمرة من كل دالو أدينا قدس إنك مرام كتول دالو مالتي مجمرة صح تول دالو مالتي السام استولد كمان كل دي ويتا يسوس كل دي سلذي ناتا مولادا عاد نجاري يوم في السحاب كنا بأنت لدت على مريم مهنا وياك إن كم تبيزو نبيات وصار كانه في السحاب ما أرت في السحاب حقوسي كنت زيد أكل في السحاب قدس يارد يوم في السحاب كنا بأنت لدت على مريم زلو نايك قدس مريم لدت عبي حقوسي عبي حقوس دستا عبي حقوسي مهناتو نتنا يسوع كريستوس لدت أبصاري سلزو خنا خيت ولد يسوع سلزي ولد ناتا مولاد بعلو كم زيد أكل بدمق بعلم خبر كله كابزين لعلك خبر زقبايو مهناتو نكريستوس لدت إسلام سولت نكريستوس لدت ترخي ومني ناي قدنا لسرنجل مريم كم زيد أكل جرنا كنا خبر كلنا إتهم زي تردؤم أي تردؤمني إتهم زي تردأنا كاب حياة تبتات ترخبنا دمهارنا زست مهارنا من قد زرعينا قدس مريم ناي دحنت ملكت كم مخانا بقدس مريم قرنا قويتان ربهم دلنا نزخل دمهارنا مهارنا أبتاتنا እግዚአብሔር عصم ململم እግዚአብሔር مسغانا يبصحيهم امبار إذا ترى يكونن እግዚአብሔር مقدس ድንግል ማርያም بخمزي إساياس انتاي قدامي معرف حدا فقد تشعتن انتاي قرصا سبعكو እግዚአብሔር صباوت لأترف لنا زرع كما صدم انكون وكما غمرا مثلنا እግዚአብሔር نصحت زرعي نعا انت لترفلنا نيرسي كمتم صدمن غمران بحوي اساتهم طايكونه انسسኦም كونه غزኦም كونه مريتو كونه سعر خم دي بقول طفي هلم لطفه كم مطفانا نيرنا نخين طف ግን ቅድስት ድንግል ማርያም ካመርገ መስጋን መርገመ ነፍስ ንጽሕት ገይሩ ፈጤርልና ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ካብታ ንጽሕት ካ ንጹህ አምላካ ንጹህ ባህሪ አምላካ ካብታ መጀመሪያን ንጽሕት ካብ መርገ መስጋን ካብ መርጋ ነፍስን ንጽሕት ገር ፈጤርዋ እሱ ካ ንጹህ ባህሪ አምላካ እቲ ንጹህ ኣብ ንጹህ መኒ እቲ ንጹህ ባህሪ አምላካ ካብታ ንጽሕት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ተወሊዱ ተጋሂዱ ምሂሩ ኩሉ ነገር ድሕነት ምሂርና ካ መጨረሻ ካ ስጉ ቆርሹ ደሞ ኣብሲሱ እቲ ካብ ስጋ እቲ ካብ አድ ወሰዶ ስጋ መለኮት ዝሃዶ አካላዊ ቃል ዝተዋሃደ ስጋ ነፍሳን እሱ ኸዓ ኣብ መስቀል ካ ተሰቂሉ ኸዓ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽንወርስ ሂብና አምላኽሞ ነዚ ዝገበረልና አምላኽ ስሙ ዝተመስገነን ዝተወደሰን ዝተቀደሰን ይኹን እምበኣር ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኽትውለድ ከም ዝቅድም ደልናዮ ግዚኡ ምስ ተቃረበ ነቢያት ብስራት بنبيات أنا تنبيت هنا جريء عندنا خاب جبريل جرو أبصريء እግዚአብሔር ስለዚህ ነዝኾን كله ነዝኹሉ ቅድመ ምዃኑ ብዛዕባ ያጨምን ሃናን እንተዳ ሪኢና ያጨምን ሃናን እንታይ ነሮም እንተዳኢልና መኻናት እዮም ነሮም መኻናት ምስ ነበሩ ውላድ አይነበሮም ነው ውላድ ስለዚህ ነበሮም ከዓ ውላድ ንخلهم ሀብት ሁሉ ሙሉእ ዘጉድል ሀብት ሂቦምሲ ውላድ ግን አይነበሮም ውላድ ስለዚህ ነበሮም ግን ይጉዩን ያሐዝኑን ነሮም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ግን በተስፋ ግን ይጽበይዎ ነሮም ምክንያቱ እንታየም ወላኳ ዕድሜም እንታርጉ ዕድሜና አሪጉ በቃ ሀብትናስ ወራስ ይብሉ ከተርፍ ይሎም ተስፋ ይቆርጹ ሓደ ጊዜሞ ሓደ እንደገና ከመልስ ይሎም ካ አብርሃምን ሳራንኮ ሳራ ጓል ተሰዓ አበና አብርሃም ካውድሜት ኮይኑ እንዲውላድ ድረኸው ስለዚህ ክብና ይኽእል እንዳበሉ ይጽበዩ ነሮም ሕጁም በከምዚ ውላድ ድጽበ ካል ነገር ኩሉ ነገር እንጽበዮ ክህበን እንዲው ኣብ ግዜ ክመጽና ብትዕግስት ክንጽበኸም ዘለና እዞም ኣቦታት እዚኦም ከዓ ይጽበዩ ነሮም ማለት ነው ያጨመን ሃናን ንኣምላኽ ይጽበይዎ ነሮም ንአብርሃምን ንሳራን ተስፋ እንዳገበሩ እሳቶም ኣብ እርጋኖም ንምረኺቦም ላሉ ይረኽቡ ነሮም ስለዚህ ስለምንታይ ክንተዳኢልና ቅድሚ እሳቶም ምውላዶም ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራይ ቅድሚ እሳቶም ምውላዶም ቅድሚ 800 ዓመት ቅድም ዘልኩኹም ኢሳይያስ ንህ ድንግል ክትጸንሳ ወደ ተወልዳ ተባሂለ ስለ ድንግል ማርያም ምልክትነት ተነጊርዩ ግን ካብኦም ከም ትውለድ አይፈጥኑም እሳቶም ውላድ የምህላዎም አይፈልጡ ውላድ ስለዚህ ብሎም ከዓ ውላድ ክህቦም ይዘሉ እግዚአብሔር መደብ አይፈጥኑም እግዚአብሔር ግን እንደመደበ ነገር አለው ቅድስት ድንግል ማርያም እያጨምን ሃናን መኻናት ነሮም እንደገና ከዓ ተማጻጽዕም ውላድ ረኺቦም ከለና ናታቶም ልመና ናታቶም መብጻ ቅድስት ድንግል ማርያም በአምላኽ ተመዲባ ስለዝነበረት ዓለም በአገሩ ከድሕን ስለዝመደበ አምላኽ ደአንበር ወያጨምን ሃናን መኻናት ነሮም ንአምላኽ ከዓ በጾምን በጸሎትን ውላድ ክህቦም ይልምን ነሮም ተስፋ ቆርጽ ልምንዎ ነሮም ውላድ ረኺቦም ከለና ግን እቲ ከም በዓል ከምቶም ካል ለምን ኸሃበኩም ይደለ አምላኽሞ ለሚኖም ዝረኸብዎ በእግዚአብሔር መደብ ዝተመደበት ቅድስት ማርያም ዓለም በአገሩ ከድሕን በእግዚአብሔር ተመደበት ከም ተቀድም ዘልኩም ቅድሚ 800 ዓመት እንኳን እቲ ትንቢት ካብኡ ነሩ አምላኽ መጀመሪያ ንአዳምን ንሔዋንን ክፈጥሮም ከሎ
كم مسجنوا وخجل جلوا ده أمبر ناتو قال سمعون كخدو ده أمبر نايدي أبولس قال سمعون كخدو أيد لين نيرو نجر جن እግዚአብሔር كيف ترام كجرفهم دنيرو لمثال كم دقاقي يفلت النيرو يفلت بانيرو كجاقي يوم كم دقاقي يوم من تاي صقم الله فتيرو أمجيو كيف ترام زي كبر ده خد إحنا صقموا هنا عملا صقم دي كيف ترنا دي صقم عملا كده إحنا صقم دي سلوزي أدامن هوانن بزي عينات كم دقاقيو مساعد فلت أملاخ أكون عنده أملاخ سي أتوم حريان እግዚአብሔርም እንኳን مساعد نخبط كم بعد إلسا دمس ነገር እንኳን ክናገሩ ከም በዓል ዮሴፍ ብሕልሚ ከም በዓል ኤልሳ ድኾን ከንደይ ሕቡእ ነገር ክፈልጡ መላእክቲ ኩሉ ተዋሂቦም ካብ እግዚአብሔር ኣይኮን እግዚአብሔር ሲ እሞ እንታይ ደኣ ከም ድጋገ እንድሕር ፈሊጦም ንምንታይ ፈጢርዎም እንተልና እንተፈጠሮም እንተ ተጋገየ ከዓ ከድሕኖም ከዓ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ክፈጥሮም ዘይከበሮ ከድሕኖም ስለ ዘይከብዶ እዩ ኣምላኽ እዩ ስለዚ በቲ ግዜ እዚ ከም ድጋገ ይፈልጥ ከምኡ ከዓ ስጋና ለቢሱ ከዓ ከም ደድሕነና ከዓ ነዚ ኩሉ ኣብ መደብ ይነበረ ማለት እዩ ቅድሚ 800 ዓመት ኢሳያስ ተናገሩ እንተበልና ቅድሚኡ ግን እግዚአብሔር ግን ካብ ጥንቲ ጀሚር ግን እግዚአብሔር ግን ነዚ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እምበኣር ከም ተቀደም ዘለናዮ ኣዳምን ሔዋን ተጋግዮም ምስ ተጋግዮ ከዓ ካብ ዘር ኣዳምን ሔዋንን ብዝተወለድ ገይሩ ከም ደድሕነና መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ይነግረና ስለዚህ ሕጂና ኦኸንታሽ መሰብሓና ስለዚህ በሐፂርሲ እያጨምን ሃናን መኻናት ንብሮም ክንከለና ኣባ ሓጎታቶም ቅድሚ ሸውዓተ ወለዶ ቅድሚ ሸውዓተ ወለዶ ማለት ቅድሚ ሸውዓተ ማለት ሸውዓተ ወለዶ ርዳኩም ዶ ሸውዓተ ወለዶ ንድሕሪት ማለት እዩ ንምሳሌ ኣነ ኣለኹ ኣቦ ያሎ ኣባ ሓጎ ያሎ ኣባ ሓጎ ኣሎ ኣባ ሓጎ ኣሎ ኣባ ሓጎ እንዳሎ እንዳልካ ንድሕሪት ሸውዓተ ወለዶ እንድሕር ተመለስካ ቅድሚ ሸውዓተ ወለዶ ብድሕሪ ኢሳያስ ትንቢት ምምጋሩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ሸውዓተ ወለዶ ሓደ ራእይ ኣርእዎም ካብቶም ኣባ ሓጎታት ሸውዓተ ወለዶ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብኣይን ሰበይትን ምንባሃሉ ጴጥሪቃን ቴክታን ይባሃሉ እዚኣቶም ከዓ መኻናት ምስ ነበሩ እዚኣቶም ብትኽክል ንኣምላኽ ይልምንዎ ነይሮም እዚኣቶም ንኣምላኽ ይልምንዎ ውላድ ክህቦም ይልምንዎ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ንዓቶም ከዓ ራእይ ኣርእዎም ነዚኣቶም የርእዎም ናይ ኣዴና ቅድስት ማርያም ንጴጥሪቃን ቴክታን ዓብ ራእዩ ኣርእዎም እንታይ እቲ ራእዮም ዝረኣዮም ሸውዓተ ካብ ማህፀን ቴክታስ ብተይ ክትወፅእ ርእዩ ካብታ ብተይ ከዓ ብተይ ካብታ ብተይ ከዓ ስጋዕ 6 ርእዩ እታ ሸውዓይቲ ግን ወርሒ ኮይና ርእዋ ካብታ ወርሒ ከዓ ፀሓይ ክትወፅእ ርእዋ ስለዚ እታ ወርሒ ተባህለት ሃና እያ እታ ፀሓይ ተባህለት ከዓ ቅድስቲ ድንግል ወርሒ ተባህለት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ካብኣ ከዓ ፀሓይ ፅድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝወፅእ ተነጊርዎም እዚ ንፈታሒ ሕልምን ተነገርዎ ዓብ ውላድ ክትወልዱ እሞ ዳእታ ኢሉ እዚ ብሩኻት ውላድ ክትወልዱ ኢኹም እታ ወርሒ ተባህለት ዓባይ ነገር እያ እታ ናይ ፀሓይ ግን ኣይተረዳእኒ እንዳበለ ናይ ክርስቶስ ኣይተረድእን ኣይተዋህቦን እቲ ተዋህቦ ተዛሪቡ እቲ ተዋህቦ ኣይተዛረበን ስለዚ እዚ እንዳተባህለ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ግን ከምቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል መወዳእታ ግን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትውለድ ክኢላ ተወሊዳ ማለት እዩ ኣብኣ ተወሊዳ ኣዴ ቅድስቲ ማርያም ኣበይ ተወሊዳ ኣብ ሊባኖስ እያ ተወሊዳ ሊባኖስ ደኣ እንታይ ክትገብር ከይዳ እንተ ኢልና ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም መንበሪኦም ኢየሩሳሌም እዩ ወለዳ ዝነብሩሉ እሳ እቲ ወለዳ ዝነብሩሉ ኢየሩሳሌም እዩ ናብ ሊባኖስ እንታይ ክትገብር ከይዳ እንተበልና ናብ ሊባኖስ ዝኸደትሉ ምክንያት ብፈተና ምክንያት እዩ ምክንያቱ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ተጠንሰት ኣብ ማህፀን ሃና ከላ ብዙሕ ተኣምራት ክትገብር ጀሚራ ማለት እዩ ብዙሕ ተኣምራት ምስ ገበረት እንታይ እዩ ተኣምራቱ ዓይነ ስውር ዝነበረት በሪሁ موت نبرة خيف أما هسنا هنا خلا هنا رزات أنت تنكفتو تموت تسيو خاء مسكرو أدي نقولتها إن دابله عباي نقولتها إن دابله تشمو إن دا مسكرو مرتين بحث إرتاتهم تعين سور بريو تموت كاتسيو سلزي نزي سلزي رأيو ثم أيهود انتايلهم انتاي تأمر دا الذي أما هسنا كلهم عنت تجبر مستولد أنت عنت تجبريو وإلهم بزي نزي ليت المعتين زخينو مخرمني زخينو زربو أمني سلزي أبي كم زعنت مسؤول خلوا وبلوسكي تروحنا خنرينا نمرأي وقعنا غير كأكن دم بال كفوق مخارس لذي سأن تخفوق ثم خفت مخارتي نزل انتهى شجرنا مو كابز خمس شجار ماني كي تولد خلوا مستولد انت يكون جبرنا انت مسألنا لنا خام نجنا حجي نعاتها تما خلوا نخلت يوم 70 سنين الساعة بتنسل خلوا دين قتلهم إلهم تما خيرهم نقتلوا ما فيهم دحريك انتهى جنقنا مخنياتو سي اتلج عندقون كأنتايو ولدهم عليهم دخنوا
داويت سلومون 4 عمت جزيهم يوم إذا أتون كأمهم أتون كمتم ولدوا خا كم رجزيهم مثلا ما لديو أما أبتخلوا خيبة حنا دين هيك قدم من دين قدمه دين تفهم دين قتلهم إلهم تماخيرهم نزخلوا وديهم مخرهم كمتي ربع معتا يسوع كريستوس نخص كل دي مخروه نبيات أمنا هنان كا مخرهم وديهم مالتهم انتهى قبرهم نقاتلوهم زياتهم كأزخلوا أكيد مخر خمسة مخر ما برسيان كأيفلتنيهم من الفلطين برمني نجرجن إجابير تخلص فلت أملاهجن من تايلي أخلهم قدس جبريل ملاك لي أخلهم أتون خبركم يا من هنان عتسوا إلو كابتي كاب يرسالم نبي ليبانوس بوتا وسيلوهم ليبانوس كا بقات أمزيك فنس اسوين تنبيت ذات نجرلو مصاف مسالم عرف 4 تراري نايو مسالي سلزلو كاب ليبانوس وص مرأة ندابله نقدس إنجماريا أب ليبانوس كم تركب تزاري بسلز نبرأيو سلزي زم سبات زياتهم كي قتلوكم نعوص وتريكم بهالكلها يطلع لنا قرنتي له بدي حقرا يطلعني خا نشتي دلوخا نشتي حريق تلوخا نشتي طريه تلوخا انتشمو حنت الاستحش كاخذ خير حكي نزي حجمنا ليبانوس كيدوم مالتهم تسوم سلام ملاك እግዚአብሔር كصبي ما يوعنس قاع زباغ نطنباس قاع نكتباس قاع بقوقنا اقول بهال ነገር የለን ስለዚህ እሳቶም ተሱም ሰሎም መላእክ እግዚአብሔር بفتنتهم تسيوم تندل على ونتاين وحدات نتطقل خناني نقعد خناني محجم كيدوم سلذي أب ليبانوس أدينا قدس نجيل مريم تولدا أب جوائيو برهائيو أو يتولدا من ميلن سلذي اتحنتين مثالي شعو نتحرس تجبر الله نهنا تجبر الله انتهي شعو كذي تطقيت تطيق الله مالتيوم قاعتات الله حجي أبت بهلنا كم بهلي النريء ديكون نفسي هاي منتاوي مخانو سلذي أبت برخاص لتولد قدس نجيل مريم انتهي تجبر الله تطقون قعدني تجبر الله سلذي بزخاء أب مريم جنوت كاء أو عدنا حجي بسفيحه تطقوا وزيت تطق بزقعات بس خالد ذكرات يقبر نديو سلذي كابزيو ترى قدس ما دك مريم عديتات كاء ولا خلهن كاء زين كاء دك أسلوب هن كاء عند مثلا ذكرت آخا تطقون دعرس قعاتن مرد تطقوا كان درجة رفيع هاجرنا له تقطر هاجرنا له على تطقوا حجي أبزجنا أبز أمريكا كن قعتر هذا الحكي قعتر هذا لا مرا بقطر عدنا ولا نتعشمون له ولا تطقوا حراس مسولدت تطقله قعدت له كل إذا له سلذي ند هنا مسولدت نها زي تجبر الله منهم سلذي له تطقي قريب الله قعدتي قريب الله سلذي بزخاء أتي قعدت تطقون كاء نهل نمذكرته يقصد له نبرخت كاء يخوننا الله سلذي كابي مسهم له كل الناس كابز مخانو خن مسألنا أبلي بانس سلذ تولد كاب جزء وسيا برخاء سلذ تولد أو تجبر الله تطقون قعدت ترى نيرن مارتيم سلذي بزي مهنيات كاء يو إزجبر دلوماني إخزيابيهر أب ليبانوس يتولدا حجي أب ليبانوس تاليبانوس أبي أترك أب سوريا ده حق ده الحجي أب سوريا هو سلذي أب سوريا غربيتهم قربان قربايهم غربيتهم سلذي ولدا أبي يرساليم يمنيرهم جن هاديمهم جن أبي كده أب ليبانوس ناي سوريا غوبو أو يتولدا كتير خلقها حجي أو غيرهم دلو ناي قدس مريم هاولت غير ودلو تعمي ددنق هاولت او دلو هجسي بتعمي يخبروا هذا جيس دا سمع اسنتي او دلو هاولت قدس مريم تولدت له اب ليبانوس ابتي دلنا تاشمسي كوينات كوينسي حجس ننحدم تتواقس تي مچساب غزي كوينات كون كل نتصيق انيم كاسرح له اندي مجسي نتهاولتسي تملكت الليل بمدفع غير وقعو تكوشلس خلاص كم زجرا خمس حلفته نعود كم زجرا حلفته نتي كم زجرا حلفه بعين رؤية تلي أمن سب كوي تلي أمن سب يدمسكره سلذي تأمراته أرياته نتأمرت مسكره أمين مالتي سلذي بقر بدل معتي أبي من يحطوا بليبانوس أدينا قدس رنجل مريم زتولدت له يا سلذي كم قدم ذلنايو لمي تولدت له خون كله حقوسن دستانيو كم تقدسي على لوقاس نجيل معرف 14 يوحنس مستولده حقوس كخون الكايو بمولادو بزحات كحقوسي تباهيلو يوحنس تنغرلو الله على بمولادو بزحات كحقوسي تباهيلو يوحنس مطمق تنغرلو الله ندينا قدس نجيل مارغم بزحات دكونس عالمي تحقوسلو مارتي بزحات مارتي كل قصريهم مي تكونو خلو شيخ كونو خلو 10 شيخ كونو خلو بدينا قدس مريم جن عالم بملؤ يتحقوس اللئمو قدس ياريد يوم فسحاو كون بأنت لديت على مريم من دابله زمرلو بدينا قدس مريم فصوم حقوس كون لنا اسا مسولد خرسوس وليد لنا كسب مسولد خان احنا خاداقم توليدنا اذا كل صقا ابري صقا
إذا كل صجاتات رخيمنا مني أدينا قدس مريم توليدا حوس دستا خوينو مبار كا كل كرسس عبد الله دلو كا بسرات كا قدم حجي بسرات نبره بنبيات يروح نقر نبره ددينا قدس مريم تبسر بسرات كان تايون تراينا تاي تبسيرو بقدس جبريل قرون قدس مريم كا بسرات تبسيرو أبو لوقاس وانجيل مراب حدا فقد أسران شليشن ترارينا صجاز ملاكي نص خوانس تبرختي فرخ صوم برخي قدي أفير مسخين دابله قدس جبريل مختوى كسان سخي ودخت ولدي خصمخا يسوع كتبلي أخي دابله أدينا قدس مريم أمانيل كتبلي ألنا إسحاق تنقره أمانيل كونه يسوع كريستوس دبهال نا كريستوس سمسقاوي يو مارته سمسقاوي سلزونه نفس سمسقاوي دسيمت كأمانيا سمسقاوي أمانيل زبدت منيا يسوع لا سميت منيا أدينا قدس مريم يا سلزي እሱ እሳደ ሀቤትና በዚህ ሽሚና እዚ ህይወትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ዝኾነ የመኔ እምበኣር ካብ ቅድስቲ ማርያም ከዓ ክርስቶስ ከዓ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ካብኣ ተወሊዱ ኮይኑ ከለና ከዓ ከም ተኽልየ ንመሃሮ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ቃል ስጋ ኮነ ተባሃለ እቲ ቃል ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ስጋ ከናይ መን ስጋ እዩ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ሕጂሲ እቲ ቃል ኣካላዊ ቃል ለምሳሌ በስመ አብ ወወልድ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣካላዊ ቃል ተባሃለ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወረዱ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ማለት እዩ ስለዚ ንኽውለድ ክትወልድ ኺሉ ተበሲራ ስለ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም በኣር በዚ ግዜ እዚ ጸጋ ዝመልአክ ኢሉ ብቅዱስ ገብርኤል ጸጋታታ ማዕለውያ ዘይብሉ ጸጋ ዝመልአክ ኢሉ ክዝርዝሮ ኣይከኣለን ዝመልአክ ኢሉ ጥራይ ጸጋ ዝመልአክ ኢሉ ቅዱስ ገብርኤል ዝመልአክ ንምሉእ መንታይ ክትብል ንምሉእ ትውስኸሉ ምሉእ እዩ ጸጋ ዝመልአክ ይብሉ ንምሉእ ምሉእ እዩ ነዚ ምሉእ ጸጋ ከም ዘለዋ ዋ እስኪ እንታሽሙ እስኪ ንሕና ኸ ብዓቕምና እስኪ እንታሽሙ እስኪ ጸጋ እንተረኣይልና ሲ ኣደ ጎይታ ከም ምባል ኣደ ኣምላኽ ከም ምባል ዝዓቢ ጸጋ ኣሎ ካብዚኣ ትዓብላ ካብዚኣ ትዓቢ ጸጋ የላን ስለዚ ጸጋ ዝመልአክ ኣደ ጎይታ ንምዃን ጸጋ እንደገና ከዓ ናይ ኣማልድነት ናይ ምሕረት ናይ ድሕነት ምልክት ብኩሉ ጸጋታት እዚ ንዓ ዝተዋህባ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ብከምዚ ንቕደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣመስግንዋ ስለዚ ኣመስግንዋ ከምኡ ከዓ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ከዓ ከመይ ኢላ ከም ዘመስለትና ኣደ ጎይታይ ንጎይታ ፀኒሳ ናብ ኤልሳቤጥ ምስ ከደትካ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅእ ከመይ ተገባእኒ ንስኺ ከባንስ በርኽትኺ እንዳበለት ከዓ ኤልሳቤጥ ከዓ ኢሳያስ ብትንቢት ገብርኤል ብብስራት ኤልሳቤጥ ብምስክርነት እዞም ኩሎም ምስክርነት ዝሃቡ እዮም እዚኣቶም እቶም ካልኦት ከዓ ከም በዓል ቅዱስ ያሬድ ብማህሌት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሰዓታት ቅዱስ ኤፍሬም ብውዳሴ ማርያም እዚ ኩሉ ናታ ምስጋና ዶ መስገኑ ኣመስገኖም ኣይፀግቦን እዮም እዛ ውዳሴ ማርያም ንእሽቲ ኣብዛ ጅበና ንሕዛ እሳ እንተትሪእዋ ምስጢረ ስጋዊ እያ ንበዓላ ምስጢረ ስጋዊ ማለት ከዓ ካብተን 5 ኣዕማደ ምስጢር ሓደ ምስጢረ ስጋዊ እዩ ውዳሴ ማርያም ምስጢረ ስጋዊ እዩ ዝገልጽ ውዳሴ ማርያም ሸለልከይ ትብሎ ከም ተራ ድርሰት ከይመስለኩም ዓቢ ድርሰት እዩ ስለዚ ዓቢ መጽሓፊ ምስጢረ ስጋዊ ናይ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ምውራዱ ካብ ድንግል ምውላዱ ምዋሃዱ መጽሐፍ ድሓና ዝገልጽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኦም ነዴና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣመስግነማ እመኔ እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ዝገበረልና ስሙ ተመስገነ ይኹን ነቲ እግዚአብሔር እምበኣር ኣብ ሮሜ 8 እንታይ ይብል ነቲ እግዚአብሔር ዘኽበሮ መን ይሕስሮ እስክበሉ እግዚአብሔር ዘኽበሮ መን ይሕስሮ እግዚአብሔር ክንዲ ዝኣክል ዘኽበራ ብትንቢት ኣናጊሩ ብመልኣኽ ኣበሲሩ እዚ ኩሉ ጸጋኣ እሱ ባዕልኡ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ክዋሃድ ክውለድ ክሕቆፍ እጥዋ ክጠቡ ክሕዘል እዚ ኩሉ እንታሽ ምድበለ ስለዚ እግዚአብሔር ዘኽበራ ንቅድስቲ ማርያም ዝሕስር ኣሎ ኣለዉ ግን እቶም ዝሕስሩ ሕሱራት እዮም ማለት እዮም ሕሱራት እዮም እዚ እምበር እግዚአብሔር ነቲ እግዚአብሔር ዘኽበረሲ ድሕስሮ ነገር የለን ኣብ ዘመና ግን ብዙሕ ግዜ ክርስቲያኒና እንዳበሉ መጽሓፍ ቅዱስ ተሸኪሞም እንዳኸዱ ጸጋ ዝመልአክ እንዳተባህለ ገብርኤል ደመሰራ ኩሉ እንዳተነገረ ኣብቲ ተሸኪሞም መደሉ መጽሓፍ እንዳሃለ ንዓቶም ግን እቲ መጽሓፍ እዮም ተሸኪሞም መደሉ እምበር ብዓይኖም ግን ኣይተራእዮምኒ ኣብ ልቦም ከዓ ኣይተቐርፀን ስለዚ እግዚአብሔር ዘኽበራ ይኣመኒ ክነኽብራ ይግባአና ንዓ ዝሃበና ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ቅድስቲ ማርያም ናይ በረኸት ኣዴና ኢና ብእውነት ካብዚ ንላዕሊ ፈትዮም ኣይኮነን ቅዱስ ኤፍሬም ሲ ምስጋናኣ ተትበዛሓለይ እመኒ ከም ምግቢ ተትምገቦ ከም ክዳን ተትኽድኖ ከም ማይ ተሰትዮ እንዳበለ ስለተመነየ ከዓ ውዳሴ ማርያም ከዓ ክደርስ ገራቶ ንበዓል ኩሎም ዞም ኣቦታትና ደመስገንዎ በዓል ቅዱስ
መቸስ ኣብቲ ምስጋናኦም ጥራይ ኣባ ሕርያቆስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ያሬድ ኢልና ኣነ ንሓስቦ ዘለና እምበር ኣብቲ ዝርዝር እንተኣቲና ግን ክንደይ ምስጢራትን ክንደይ ነገራትን ደሎ ኣብቲ ውሽጢ ክንደይ ዓበይቲ ነገራት ደሎ ስለዚ ቅዱስ ጎሳዓ ልቤ ቃል ሰናይ እንዳበላ ኣባ ሕርያቆስ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ድንግል ቅዳሴ ነገር ብምብዛሕ ኣይኮነ ብምውሓድ ብምርባሕ ኣይኮነ ብምሕፃር እንዳበሉ ኣብቲ ውሽጡ ደሎ ክንደይ ከመስገንዋ ቅዱስ ኤፍሬም ኩሎም ሰዓታት ብማህሌት ኩሉ መስገንዎ ሕጂ ኣብዚ ኣብኡ ኣቲኻ እንታይ ምክትብሎ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ በዚ ከምዚ ኢና ክነሓልፎ እመኒ እግዚኣብሔር ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በኣር ናይ በረኸት ኣደኣ ኣብ ሮሜ 1:20 እንታይ ኢል እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚኣብሔር ማለት ዘለዓለማዊ ሓይሉን መለኮቱን بفطرته أصبق تجاهده بمن بفطرته بقدس النجمريم تجاهده كلمة سبعة تجاهده فلتني بقدس النجمريم قلت تجاهده مخنياته دجاهدكم ملكة مسخك أخانة تجاهده سلذي نايد إحنا ملكة سلذ خنات ملكة ناس سلذ خنات نقدس النجمريم ملكة النت أي نجدف كأنت وسنا بدي ملكة نخيرنا بدي جبي استخدم تطفو بحكينا نبيع كابزنا كان تخيل أيكون عنده كابزنا بسماي الأكل وعزو نايد قدس النجمريم ملكتنا أمني نعم ملك زحبنا نخبرة في السمك نخبرة جاء زخبرة أملاخ زخبرة أملاخ الفتوى أملاخ ندخل الأجازة عدلا سلزخنت نحنا قدام أنت فتنا يا نرسنا أنت لمنا يا نرسنا سألي لنا لنا انتبهنا نرسنا على نايو سلذي استاس أجا ملئ أبتو قداس مريم سي نمريم زخبر سي نرسي يخبر الساجن بأملاخ كبرتيا أتدخبر أجن نبعل يخبر يولمني أنت خبرنا يا تنكبر سلزخنا كنا خبرا يجبأنا أدينا قدس نجي مريم ندعي مجلس دي بالله أدينا نفكرا بنت حق أدينا سلام سالي قدس إلسابيت أدقويتاي إلاتا أما هس أنا أقول لقويتا مريم أدقويتاي إلاتا سلازي أدقويتا ندابلنا خنحنا إن مسجنا بعلوجن أديو تراجع كونسنا على خا أديوهم لنا نعتراي كنا أدينا عنها أدينا دي كونتنا أدينا أبي يوحنا سنجيل مرف 10 فقد أسرنا حمشتنكو إنها أديهم إنها دك هندا تباهله أديم ولد مهنا نجرنا سلذي أدينا خن بالكلنا متحقق مسألة جرنا إنا سلام جبريل كندقم كلنا أو سمعت دقيمنا سلام جبريل كندقم كلنا جبريل زمهرنا أيو أو زو سمعت قويتا أيوس كرسات نمن مهروم نرقم مزامرت مهروم سلام جبريل كأ قدس مريم سودت كأ نقص مريم كأ سلام جبريل زمهرنا خامني سلام جبريل اسمرت قدس جبريل سلذي أون السمات كابويتا تمهرنا سلام جبريل كا جبريل تمهرنا يو بز مسرت كا أون السماتنا سلام جبريلني كيف لنا ننبرمني أدينا قدس رجل مريم نايب حقي على لدته إسلام مستولتو بيتا تولدو بيتا مستولدها داقم تولدنا دحنا ترخيبنا مني إذا أجازي زت تحازف لذخنة ناتا يوم في الصحة كنا بنت لدت على مريم بلدت مريم بمريم لدت حاجوس دستاخوين نزولنا قدس يارد حقي وخابز عب حاجوس لزيلو سلذي سلستولت لنا نختولد لنا ذهبنا أملاخ سمستمسكن يخون بركة يحضرنا استمهرنا معدنا أملاخ سمستمسكن يخون مهنياتات أو عالم نريد لنا كوانا برك نريد لنا سب كله بزح نجر حاسة تبزح حق مسل المني من الوقت كريستياننا عند تولكا رخاب كريستنا وصعد الله من تبلس أيوه كانيو كريستياننا عند ولوجن أو قدس نقول مريم قال دفرت كزارو بحلفي أبزور حاتي زهمي أمتهونكم بزح شيء تحت حكبلو إنا نريهم حق هايش قال لهم أفتعبي اللي مدرس علمات كأتو قال لهم كأ كنا عرخ بلو كأ شتح المبتك أخوتكو قدس نقول مريم جن እግዚአብሔር ዘዓደሎም እዩ መኒ ኣዴና ቅድስት ማርያም ቤዛናኣ ኣዴናኣ በኣገሪ እዩ መፅና ከም ትቅድም ተማበደልዎ ሲ እንታይኹም ኢየሱስ ዘይትብሉ ግዳ ማርያም ማልኩም መታች ንብሉ ዋ ክመፀና ከለኹ ብማርያም መፅናኻ ብማርያም ካናኡ ንኸይድ ተባህለ ብማርያም ገርና ኢና ሕጂ ሰኣይለና ጎይታ ሰኣይለን ለምንልና ንብላ መኒ በቲ ብኣገሩ ዝተገልፀልና ብኣገሩ ዝመፀና ብኣስጋዕ ለቢስ ደድሓነና ንሕና ከዓ ብኣገርና ከዓ ንጎይታ ንልምኖ መኒ ንፀጋ ዝሃበና ኣምላኽ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ أنت مزمورنا قدس مريم كزمر دفتو بيزا نفس كل مواتي بيزا نفس كل مواتي بسمايني وبمدرني
ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ በሰማይኒ ወበምድርኒ ማርያም አንቲ ኣብ ምድሪ ኣማላድነታ ኣብ ሰማይ ኮይና ከዓ እፅልናን እትልምለናን ኣዴና ቅድስት ማርያም በረኸታ ይህደና ዓመት ኣውዛ ነርየና እግዚኣብሔር ናይ ባእታ ይኣኸለና ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝኣትወትሉ ስለዝኾነ ባእታ ይበሃል ኣብ ቤተ መቅደስ ከዓ 12 ዓመት ተቐሚጣ ብድሕሪ ከዓ ኣብ ዮሴፍ ኮይና ካብ ስራ ተዘኪራ ከዓ ቤት ወለደና ድማ ባእታ ማለት ኣብ ቤተ መቅደስ ዝኣትወትሉ እዩ ማለት እዩ ኪዳነ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐብለትሉ እዩ ልደታ ተወለትሉ እዩ ኩሉ ክንፈልጦ ይግባአና እሞኖ ኣዴና ቅድስት ማርያም በረኸታ ይህደና ስማዕና ልክን ይህደና